السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد الفطيره المملحه اللي في نفس الوقت اقتصاديه ولذيذه وسهله التحضير. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette brioche farcie, brioche salée farcie. Elle est très simple à faire, économique et très savoureuse également. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع الوصفة والمقادير. Sans plus tarder, je vous laisse avec la recette et les ingrédients. إذا غنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الأبيض، غنحتاجو 250 غرام ديال الفينو أو السميدة اللي تكون رقيقة، دقيق قمح. غنحتاجو 150 غرام ديال الحليب، 150 غرام ديال الزيت، غنحتاجو نص معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال السكر، ساشي اولا 8 غرام ديال خميره الحلويات، ونص معلقه كبيره ديال خميره الخبز حبيبات. وغنحتاجو بيضه. البيض غادي نستعمل في العجين البيض ديالو، والصفر غادي نخليه باش ندهن هاد الفطيره ديالنا في الاخر. Donc on va avoir besoin de 250 g de farine blanche, 250 g de farine de blé dur ou de semoule très fine. On va avoir besoin de 150 g de lait, 150 g d'huile, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, un sachet de levure chimique, la valeur de 8 g, une demi-cuillère à soupe de levure sèche de boulanger et un œuf. Pour l'œuf, on va utiliser dans la pâte uniquement le blanc d'œuf. Pour le jaune, on va l'utiliser pour badigeonner notre brioche salée à la fin. بالنسبه للحشو غادي نحتاجو واحد البصله مشلضه، غنحتاجو واحد البواطه ديال الشامبينيون اللي قطعتو طريفات صغار، وانا كان عندي هنا واحد النص ديال صدر الدجاج اللي كان شاط ليا وقطعتو طريفات صغار باش ما يضيعش. وغنحتاجو البيشاميل فايت اللي صاوبتها معكم، غادي نعاود نحط لكم الرابط ديال الوصفه اللي صاوبت فيها البيشاميل. بطبيعه الحال غنحتاجو في العطريه فقط البزار والملحه، وغنحتاجو شويه الزيت. Alors pour la garniture, on va avoir besoin d'un oignon ciselé, on va avoir besoin d'un petit pot une petite boîte conserve de champignons de Paris que j'ai prédécoupé ou que j'ai découpé en petits morceaux. On va avoir besoin de béchamel. J'ai déjà partagé avec vous la recette de la béchamel. Je vais vous laisser le lien de la recette dans la description. Et aussi, je vais avoir besoin de poulet. Ici, j'ai des restes de poulet en fait qui me restaient. Que j'ai découpé en petits morceaux. وغنحتاجو شويه ديال الجبن المحكوك للتزيين، كيبقى اختياري. On va avoir besoin de fromage râpé. C'est facultatif en fait. بالنسبه للطريقه جد سهله. غادي نخلطوا الدقيق مع الفينو اللي عندنا. Alors pour la méthode ou pour la pâte, c'est très simple, elle est d'une simplicité. Donc on va juste mélanger les deux farines. On va leur ajouter le sel. غادي نضيفوا لهم الملحة. On va mélanger. نخلطو ملي نضيفو مور ما نضيفو الملحه غادي نخلطو. من بعد غادي نديرو واحد الحفيره في الوسط. اون فا فيغ ان بوي. غادي نديرو فيه الخميرتين. فاي ميتر لي دو لوفور لا شيميك لا بولونجير، لا كويير ا كافي دو سكر غنزيدو نضيفو عليهم السكر. غادي نديرو البيض البيضه لو بلون دوف. غادي نخلطو شي شويه، وغادي نضيفو الحليب، فاجوتي لو لي اي لويل. غادي نضيفو الحليب والزيت، غنبداو نخلطو غير شي شويه بيدينا او بلا بشي معلقه، ومن بعد نخدمو حتى تحتاج تدلك هاد العجينه لا حتى شي حاجه. On va commencer à mélanger par une cuillère et on va rassembler notre pâte. غادي
غادي نجمعوها وغادي نخليوها ترتاح الوقت اللي نوجدوا الحشو ديالنا. دونك فا جوست ميلونجي جوست dès qu'elle commence à se former notre pâte, on va former notre pâte. Pas besoin de pétrir en fait. Et on va la laisser de côté le temps de préparer la garniture. Voilà. Il faut juste que tous les éléments s'imprègnent. خاص فقط جميع المكونات يتخلطوا مع بعضياتهم. هانتو الشكل ديالها. غادي نغطيوها ونخليوها على جنب حتى نرجعوا. On va couvrir, on va laisser de côté le temps de préparer la garniture. غناخذوا المقله ديالنا غنديروا فيها القياس ديال واحد المعلقه كبيره ديال الزيت وغنديروا البصله تشحر. On va prendre une poêle, on va mettre une cuillère à soupe d'huile et on va y faire revenir l'oignon. من مور ما تقلات ليا البصله مزيان غنضيف لها الشامبينيون. Alors après que les oignons, j'ai bien fait de revenir les oignons, je vais leur ajouter les champignons. Je vais mettre du sel, du poivre, غادي ندير لهم شويه الملحه ما غنكثرش. هاد الشامبينيون فيه المذاق الملوحه ولا بات اصلا مالحه. Donc je vais mettre du sel et du poivre, الملحه والبزار. غنخلط واحد شويه. كيف كتعرفوا الشامبينيون ما خصوش يطيب بزاف والا غيتجلد غير غادي يتسهد. Donc je vais juste faire revenir quelques secondes parce que les champignons en conserve ne doivent pas trop cuire, sinon elles deviennent caoutchouteuses. Pardon. اخر المطاف كنزيد عليهم غير باش يتخلط معاهم المذاق. en dernier lieu j'ajoute le poulet mietté. Voilà, je fais revenir juste 3-4 minutes et j'éteins le feu. غادي فقط نحركهم واحد 3-4 دقائق ونطفي العافيه. من مور حيدناه من العافيه غادي نبداو نضيفوا له شويه ديال البيشاميل. ما غنكثروش باش ما يجيش جاري. Donc après avoir éteint le feu, je vais ajouter un peu de béchamel et je vais mélanger. Je vais ajouter juste le nécessaire pour avoir un mélange onctueux. Faut pas que j'ai un mélange liquide. Là, je vais ajouter une cuillère à soupe à peu près. نضيف واحد المعلقه كبيره تقريبا صافي. وها هي الحشو ديالي ها هو واجد. غادي ندوز دابا نرجع للعجين ديالي. Voilà, ma garniture elle est prête. Je vais travailler ma pâte maintenant. Je vais le laisser de côté pour qu'il refroidisse. غنخليه على جنب يبرد بما خدمت انا العجين ديالي. غادي ناخذ نصف العجين وغادي نورقو على القياس ديال المول اللي عندي. Donc je vais prendre la moitié de la pâte, je vais l'étaler sous la forme de mon moule. إلا كان عندي المول عريض أو rond, soit en rond ou en rectangle. Je vais effleurer bien sûr mon
مون بلان دو طرافاي دو فارين. بطبيعة الحال غادي نرش الدقيق على سطح العمل في نفس الوقت على العجين ديالي باش ما يلصقليش في الوراق. Je vais également m'infleurer ma pâte pour qu'elle ne colle pas. نحاول نقادها. انا عندي المول مستطيل، j'ai un moule rectangle, donc je vais l'étaler en forme rectangle. حيت فيها الخماره راه ما خصهاش تورق غليظه. Voilà, donc parce que la pâte elle contient de la levure, il faut l'étaler plutôt fine. Il faut pas la laisser épaisse. غادي ناخذ هاد لاباط اللي حصلت عليها، غنمشي غير بشويه باش ما تقطعليش. Je vais prendre ma pâte, je vais la soulever tout doucement pour qu'elle se déchire pas, parce que c'est une pâte assez friable. وغنديرها في المول ديالي. تقدروا تستعملوا، انا عندي هذا المول هذا، ولكن تقدروا تستعملوا اي مول عادي عندكم. Voilà, je vais essayer d'arranger les petites cavités. J'ai un moule à cavité en fait. Vous pouvez utiliser juste un moule simple. غادي نقادو. من مور ما قديت لاباط ديالي غادي نصف بيان سور نصف العجين ديالي غادي نعمرها. الا كان عندكم مول عادي غتبداو ديروا في، يعني تعاودوا تعمروها كامل ولا تعمروا بليصات. Donc voilà, après que j'ai terminé ma pâte ou la moitié de ma pâte, je vais la farcir de mon mélange poulet, oignon, champignons, béchamel. غادي نعمر هاد، je vais remplir ces cavités. غادي نعمرهم. ونعاود نغطيهم غادي ندير فوق منهم شويه الفرomage محكوك اللي قلت لكم، كيف قلت لكم في الاول كيبقى اختياري. اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش بغى يستغنى عليه يقدر يستغنى عليه. وحتى بالنسبه للحشو تقدروا تستعملوا شي حشو اخر اللي عزيز عليكم. انا كنستعملها بزاف ديال الطرق وبزاف ديال انواع ديال الحشو، كل مره حاجه مبدله او على حسب اللي كيكون موجود. Donc pour la garniture en fait vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous pouvez la changer comme vous voulez. ملي عمرت جميع هاد الحفيرات ديالي غندير فيهم فوق منهم شي شويه ديال الفرomage، غنزيد فوق منهم شويه الفرomage. Voilà, je vais rajouter au-dessus un peu de fromage. ملي كملت الجبن اللي عندي غادي نغطيهم، غادي نغطيها بالنصف الثاني ديال العجين. غنخليها على جنب نصاوب النصف الثاني ديال العجين. Voilà, je vais préparer la deuxième moitié de pâte et je vais couvrir avec mon moule. غادي نغطي بها المول ديالي. الفران راني مسخناه على درجة حرارة 200. غادي ندخلها طيب. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je termine et je la mets au four.
من مور ما ساليت غادي ندهنها داك الصفر د البيض اللي خليته. انا خلطته هنا مع قطرات من الصوجا، تقدر تستعملوا فقط الخل او لا معلقه الحليب او لا غير البيض، تكتفيو غير بصفر د البيض على حسب الاختيار ديالكم. Voilà, après que j'ai terminé, je vais la badigeonner de jaune d'œuf auquel j'ai mélangé quelques gouttes de sauce soja pour avoir une belle couleur. Vous pouvez vous contenter, si vous n'aimez pas, si vous n'en disposez pas, juste de jaune d'œuf mélangé à quelques gouttes de vinaigre ou à une cuillère à soupe de lait ou uniquement du jaune d'œuf. كيف قلت لكم في الاول، هاد الفطيره او المالحه تقدروا تستعملوها غير في مول عادي، راه ماشي بالضروره هاد المول اللي فيه هكا الحفيرات. Donc en fait vous pouvez adapter votre cette brioche salée à n'importe quel moule dont vous disposez, rond, rectangle, carré, ce dont vous disposez, il n'y a pas de souci. Voilà, نسالي وغادي نزوقها شويه بالحبوب. انا غنستعمل هنا زرعه الكتان وغنستعمل حبوب الشيا، وبطبيعه الحال حتى في هذه المرحله هذه التزيين كيبقى اختياري. فوالا غادي نضيف ربما حتى شويه ديال الجنجلان. Donc moi je vais la décorer de graines de chia, de graines de lin et graines de sésame. Et bien sûr, là aussi pour la décoration, elle reste selon vos envies. وهذا الشكل النهائي ديال الفطيره ديالي من بعد ما دوزت تقريبا واحد 25 دقيقه في الفران اللي كان مسخن على 200 درجه. الا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بلايكاتكم وتعاليقكم، ونقول لكم تبقاو على خير. Voilà, c'est le résultat final de ma brioche salée au four qui a cuit pendant 25 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Et je vous dis à très bientôt.